أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستودع فيها الحمد لله القائل في محكم كتاب عزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث شريف. يا إخوتي الأعزاء والمستمعون الكرام أحييكم بتحية مباركة طيبة نيرة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sani an ka sigi daminɛ n'o ye an ka ladala sigi ye kalo barikaman kɔnɔ n'o ye sunkalo ye sigi min n'an y'o tɔgɔ da ko fi madrasatu shahru ramadan ko sunkalo kalanso n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko école de ramadan. Bi an ka sigida sabanan ye ka se ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ya kalo barikaman na a faamu ɲuman k'a d'an ma ala ma kɛla walada b'an bolo kɔrɔ bi o de ye an bɛ fɔ ka kuma su barikaman dɔ kan su min n'ala y'o ɲi alakira la sallallahu alaihi wa sallam o kɛ ka don ba ye a ka mantow ma ka bɛn sanga kɔnɔ an bɛ sanga min na n'o ye sunkalo ye an bɛɛ b'a dɔn an bɛ sunkalo an b'a kuncɛ da fɛ n'o ye a tile tan laban ye wa a tile tan laban an bɛ ka sɛnsɛn ka taa o de fɛ o de ye sunkalo kuncɛyɔrɔ ye an bɛ fɛ an ka bi walada k'a sinsin o su tan nin kan o ni ala ka laɲini ye su kelen ye san mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ su bɛɛ ka bon ala bolo dɛ nka su dɔ ka bon ka tɛmɛ dɔ kan an b'a dɔn ala ka dan ala ye dɔ bonya ni dɔ ye dɔgɔkun kɔnɔ tile 7 maada ye tile kelen choisi k'o bonya ka tɛmɛ tile tɔw kan n'o ye juma tile ye a tilala ka su kelen kɛrɛkɛrɛ ka bonyaba dɔw ma su tɔw kan n'o ye juma su ye a ka danfɛnw na a ye muhamadu mustafa sallallahu alaihi wa sallam a y'ale kɛrɛkɛrɛ a ka danfɛnw cɛla a ka nabimaw n'a ka kiramɔgɔw la a ye kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a y'ale sidi o sanuman fana kɛrɛkɛrɛ ka bɔ olu cɛma o la ala ye su kelen bɛ yen san mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala y'o kɛrɛkɛrɛ k'o kɛ su barika ni su nɔrɔya ni ye k'a kɛ a dama su ye k'a kɛ hɔrɔma su ye ka bɔ su tɔw ma n'o su bɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ an ka bi walada bɛna boli o su de kan an bɛna ɲɔgɔn ɲininka o su jumɛn ye n'a ye fɔ o ma ko laylatul qadr an y'an ka sigi daminɛ n'o sura kalanni de ye suratul qadr laylatul qadr ni tubabu ko la nuit de destin ou de destinée bamananw ko latigɛ su dɔw b'a fɔ ko kurubi su dɔw ko kurubi su dɔw ko latigɛ su kuma fɔ cogo de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka laɲini bɛɛ ye kelen ye an bɛna kuma o su de kan bɛɛ lajɛlen fana bɛ k'o su de magɛn ala ye mun de fɔ nin su la ala kɛra ye mun fɔ a la an ka sigi bɛna sinsin o de kan an bɛna min fɔ a faamu ɲuman k'a d'an ma ala ma kɛla
a faamu ma ka dama ala makela nga shumundo ala de ya akere ala kala ka ko fo ala kare sallallahu alaihi wasallam sabu kundo bale be shunu kono kundo chama ba kono ala mu fo shunna ako kirama ayaka ne ko inna anzalnahu fi lailatul qadr koni ala ko na jigi lailatul qadr la no ye latige ko shuye no ye ala ni ala ka hina shuye ay muhammad mustafa ni ga kuwa ma adraka ma lailatul qadr sabna la lailatul qadr ko fo nama akere ka prepare latige ni galbi kaw ako muhammad mustafa ma ko e muhammadu ko bunya mbeshunu kono ibadonwa kere ko mbeshunu kono e muhammadu ba donwa ni bella nyine jumaye kasika muhammad mantu ni famia no te bunute muhammad mustafa ni alache na ala yimi latika mabudo sabu amana no nyini ga ko lailatul qadri no kurubishi no la nyide dessin ko fi jumado ala ko ma adraka ma lailatul qadr nyal me be kurubishi donwa walma bonya min ba kono kere ko ba kono iba donwa ala ko kila kana nyingal jabi usura kilina kul lailatul qadri khayrun min alf shahr ko kurbishu no ala kala tie ko shuye no la nuit de destin ou de destinée o shuni ko khayrun min alf shahr ko kafisani kalu bakli o ko jumaye nyuman kele akono na minena o braji ka boni kalo nyuman kele ka tase kalo bakele ma o ko di mo be kemeke saraka yi ka dorme kemeke saraka yi fo ka tase kalo bakele ma dongo de dorme kemeke saraka yi ko ni mam ye dorme kemeke saraka yi o shu kono ka ben sababa ma o dorme keme valeri ka bu ni mo ka dorme keme saraka yi mo mi dorme keme saraka ka ta ben kalo bakele ma o kalo bakele be da sambisegi la kalo bakele nyuma kele akono saraka kele akono na nyina nafla kele akono do akono na minena bara nyuma kele kurbi su kono ni ya to kadri suye ko joro ka bonka teme bara nyuma kele kan ka se kalo bakele ma amala dili kan ben ansi mawla ala makela ni ala yo fo akaka angango su nyanyini de ala kana na kuma samantiya aka kuma kana wina foko ruya an rasul sallallahu alaihi wa sallam amina ka ala kana ala kana man kiba ana khasud musan mawye ana waqal ala kirako man qama lailatul qadr koni mo ye kurbi nyana maya kaliyatu qadr su ka nyana maya ni doye ka nyana maya nafla seriye ka nyana maya ni kona kala ye ka nyina maya ni wurdiliye akala safulay wa akala salatu chama ni wa akala bara ni be seki isi alama mo yo liyatu kadri nyina maya no yi imanan ni limana dafani aya shatu de ko ka nyina maya imanan ni limana dafali wa itisaban anala taala rajatika kama kasama kani rai aka kani limania ye akana ke ni jirai kuni mamu yo ke ala kirako wofira allah ma taqaddama min zanbihi ko ay junu fe meke gateme ko allah taala ba appela jele yafa amade islamo na ya jade mine ayanma lailatul qadr khairun min alf shahr ko kulubishu lailatul qadr shuye anyuman kelen ka fizanis kalo ba kelen nyuman ye no be da sambisegin kola nyalma isambele be sambisegin sorowa kira fana bena foka kuma kana mo sala ko shunya na maya nindi mala dafale Allah taala ire jatika kama ko ala be ka jumu temani bela jeni nyafa ambade on yalma mo mango shunya nyini ko don amanga nyini ka don o shumiewa akanga nyini de sunu fana kerekeran ko chamani a kerekeran ko ye o nyefola mais suni buena ni fomu ye kerekere ko mumba kono amba soro ni sira jumaye anga ko fana lo na la ko shuka bungu la horma sulu on ba la horma soro ni muye ni sira jumaye na la sona manga sigi kono andabina soma afamu nyuma ka dama ala makela kambe sawama ala makela nga siga kon tala afola ko lela to kadri ko be sungolo tlitan laban kono nga shumino
sɔsɔli bɛ o yɔrɔ de la riwaya nana ka na bɔ ɲɔgɔn na su jumɛn lo o bɛ nana riwaya dɔ la kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko taharrahu lailatal qadri fi 10 awaqir ko an ye kurubi su ɲini sunkalo tile 10 laban na a su 10 laban bi maana su 10 laban na o riwayaw bɛ yen n'o kɔrɔ le sisan n'an ko an bɛ an sinsin o riwaya kan o hadisa kan o le su kelen ma latigɛ a la an kan ka su bɛɛ ɲɛnamaya i ka faamuya mais riwaya dɔ fana nana ka na fɔ ko ala kira ka don dɔ fana latigɛ minɛ bɛ kɛ o riwayaw ma n'o ka kɛnɛya a n'o ka kɛnɛyabaliya de o hadisaw o riwayaw ka tiɲɛ n'o ka tiɲɛbaliya o ka hasanu o n'o ka dufu minɛ bɛ k'o ma bila bɛ k'o de ma riwaya dɔw nana sira dɔw kan dɔw fana nana sira dɔw kan riwaya ye fila ye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale semɔgɔ sanumanw olu ka riwayaw bɛ yen olu min ye ala kira nɔlabilaw ye ala kira taalen kɔfɛ riwayaw fana nana n'an ko riwaya arabukan don a kɔrɔ ye bamanankan na cogo di kumakan mun mɛnna ala kira la n'o ye hadisaw ye o ye don dɔ fana latigɛ o la n'ala sɔnna ma an bɛna kuma a bɛɛ lajɛlen kan n'ala ye waati to an ye a faamu ɲuman ala y'a di an ma donc an badenw a fɔla ko ni ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni sunkalo tile 10 laban kun sera kira b'a cɛsiri a tɔgɔ kira kun cɛsiri tɛ dɛ kuma n'a fɔ cogoya lo a b'a cɛsiri a b'a ɲini a ka sahabaw fɛ k'u ka cɛsiri kira n'a sojugu sanumanw o de tɛ sunɔgɔ su kɔnɔ yɛrɛ ka kɔrɔ mais nka ni sunkalo tun sera ni sunkalo tile 10 laban kun sera borofa tun b'o la borofa ba tun b'a la o kun ye jumɛn ye sabu kɛrɛkɛrɛ ko caman de bɛ su nin kɔnɔ ala ko su nin ka bon a ka fisa ni kalo ba kelen ye mais mun de y'a fisa ni kalo ba kelen ye sabu ala ye kɛrɛkɛrɛ ko kɛ su nin kɔnɔ ala ye kɛrɛkɛrɛ ko mun k'a kɔnɔ bonya mun kɛ a kɔnɔ a dɔ ye jumɛn ye nuzulul Quran a dɔ ye kuranɛ jigili ye ni su nin kɔnɔ n'a b'a fɔ ko inna anzalnahu fi lailatul qadr ko ale ye kuranɛ jigi lailatul qadr la hali ni su ma latigɛ an ye fɔlɔ an y'a dɔn k'a fɔ ala ka kitabu la belebele o de ye kuranɛ ye ala bɛ kuranɛ jigi su min kɔnɔ o tɛ suden ye dɛ n'an ko sunkalo bonyana ni kuranɛ ka jigili ye a jigila su min fana kɔnɔ o man ka dɔgɔya dɛ sunkalo ka bon sabu kuranɛ jigila kɔnɔ nka kuranɛ jigila su min fana kɔnɔ o tɛ suden ye dɛ donc kurubi su ne lailatul qadr su ye a bonya a kɛrɛkɛrɛ ko dɔ ye jumɛn ye ala y'a kɛrɛkɛrɛ k'a bonya jumɛn ni kuranɛ jigili a kɔnɔ inna anzalnahu fi lailatul qadr a bɛna fɔ suratu dukan fana la ko inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin ko ale ye kuranɛ jigi su barikaman bala komi waati man jan an tɛ se k'a fɔ an bɛ an da don kuranɛ jigi cogo kan sabu a fɔla an ye ko kuranɛ jigila ala ka kira sen fɛ ko kuranɛ jigila kira ka kira sen fɛ san 23 kɔnɔ mais a nana fɔ ni tugun yan ko kuranɛ jigila lailatul qadr su la an b'a ye kuma kɛla fila ye o nka kuranɛ jigila jigicogo jumɛn na o b'a yira k'a fɔ jigicogo fila de bɛ kuranɛ la nuzul ijmali wa nuzul tafsili nuzul ijmali ye jumɛn ye o ye kuranɛ forobajigi ye siɲɛ kelen nuzul tafsili ye jumɛn ye o ye kuranɛ jigili ye dɔɔni dɔɔni ala kira kan a ka kira san 23 kɔnɔ selon les événements ka bɛn kow ma ni ko min bɛ yen kiti min bɛ yen aya dɔ bɛ jigi k'o latigɛ kɛlɛ dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen kiti dɔ bɛ yen aya dɔ bɛ jigi o de ye nuzulu tafsili ye kuranɛ dɔndɔn jigi n'o b'a fɔ ko nuzulu atadriji n'a ye jande ko ijmali o y'a forobajigi ye nuzulu tadriji aw tafsili o ye kuranɛ dɔndɔn jigi ye ka taa se ala kɛra ka kɛrɛya san 23 kɔnɔ a faamu ɲuman ala y'a d'an ma mais an t'o yɔrɔ la komi an ka laɲini ye min ye n'an k'an bɛna an da don kuranɛ jigicogo kan waati bɛna taa k'an dan o la an ko lailatul qadr kɛrɛkɛrɛ ko dɔ ye jumɛn o de ye kuranɛ jigili a la ala ko inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin donc an tɛ se la k'a fɔ kurubi su lailatul qadr su barikama no a kɛrɛkɛrɛ ko dɔ ye jumɛn ye o de ye a filanan ye jumɛn ye annaha fi shahr ramadan a bɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo ka bon ala bolo dɛ an lailatul qadr sɔrɔla o fana kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ sudeni fana tɛ suba lo a sɔrɔla kalo ba kɔnɔ ala ka kitabuba fana jigila kɔnɔ
donc laylatul qadri kɛrɛkɛrɛ ko dɔ jumɛn ye a bɛ sunkalo kɔnɔ n'o ye ala ka kalo la belebele n'o ye lahɔrɔma kalo ye sabu ala yɛrɛ ko ten ko shahru ramadan lezi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bainati min al-huda ayaye ko shahru ramadan ko Qur'an jigila ale ala bɛ kalo de ma kalo jumɛn n'o ye sunkalo ye Qur'an jigila min kɔnɔ hudan linnas wa bainati min al-huda donc Qur'an jigila kalo min o tɛ kalo den ye a jigila su min o tɛ su den ye donc laylatul qadri kɛrɛkɛrɛ ko dɔ ye jumɛn ye a jigila ala ka kalo barikaman kɔnɔ a kɛrɛkɛ ko sabanan n'ala y'a bonya ni min ye fiha tukaddaru arzak wal ajal fiha tukaddaru arzak wal ajal ala bɛ gɛrɛsɛgɛw a b'o latigɛ laylatul qadri si kɔnɔ mɔgɔw si danbɛrɛw o fana bɛ latigɛ laylatul qadri si kɔnɔ karisa kan ka san ɲina nin kan ka san san fila kɔfɛ nin kan ka kɛ ɲina nin kan ka kɛ ɲina mun kan ka san sa kɔnɔ nin kan ka nin sɔrɔ nin kan ka n sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ o su kɔnɔ tukaddaru arzak wal ajal arzak ye jumɛn ye o le ye gɛrɛsɛgɛw ye karisa kan ka furu sɔrɔ ɲina karisa kan ka baara sɔrɔ ɲina karisa kan ka sokura jɔ ɲina karisa yɛrɛ kan ka taa heji la ɲina karisa ka bana kan ka nɔgɔya ɲina ani karisa ka baara kan ka kɛ ɲina karisa ka furu kan ka san ɲina ainsi de suite arzak o de gɛrɛsɛgɛw ye al ajal k'o dan a bɛ dan sigi k'o fana la ajali dansigi bɛɛ tɛ saya ye dɛ ajali bɛ se ka kɛ baara tiɲɛ o i ka baara ye tiɲɛ ka taa bɛn waati min o ye i ka baara ajali ye mais n'an ma ajali fɔ ka caya an ma ajali kɛ siban ye siban ye dɔ ye mais ajali fana a bɛ kɔrɔ wɛrɛ ta min tɛ siban ye ko karisa ka baara ajali dafala o kɔrɔ a ka baara banna bi karisa tun bɛ furu la nka a ka furu ajali dafala ajali ye jumɛn ye a ka furu sela dan na saya bɛ yen dɛ karisa si banna o ye ajali ye ajali dɔ fana ye ka dan sigi mɔgɔ ka ko dɔ la ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛ ajali ye ala k'o bɛɛ bɛ latigɛ o su kɔnɔ a b'o fɔ sɔrɔ du kɔnɔ na ko fiha tufraku kullu amrin hakimin ko bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ laylatul qadri de la donc an badenw a ka kan k'o su ɲini mais n'an y'a ɲini fɛn min b'a kɔnɔ an bɛ k'o de fɔ sani ka s'a ɲinini ma a kɛra ko dɔ ye jumɛn ye tanazzalul malaikatu ko mɛlɛkɛw bɛ jigin o su kɔnɔ wa ruhu fiha ko mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛlɛkɛw bɛ jigin la ka kɔrɔ kɛ mais n'ala ko mɛlɛkɛw bɛ jigin c'est que kɛrɛkɛrɛ ko dɔ bɛ yen ko mɛlɛkɛw bɛ jigin de tanazzalu aya nana sinon aya yɛrɛ kuma yɛrɛ asulu de ye tanazzalul malaikatu ko lo ka jigili isimilari lo a tɛ jɔ mɛlɛkɛw bɛ jigin a su kɔnɔ wa ruhu fiha ko ruhu b'a la tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔngoya ruhu yɔrɔ de la dɔw ko mɛlɛkɛ kɛrɛkɛrɛnin dɔ don ko ale tɛ jigin ni laylatul qadri tɛ ni laylatul qadri tɛ ale tɛ jigin dɔw ko non ko jibila lo ko parce que ko ala ko tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ko jibila fana b'a la dɔw ko ni jibila kun don ko mun bɛ se ka ala bali ka jibila tɔgɔ fɔ bɛɛ n'a ka hakilina don mais bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun na mɛlɛkɛ dɔ bɛ jigin o su kɔnɔ ala bolo fana bɛ mɛlɛkɛ min na an tɛ débat yɔrɔ la n'an ko an b'an da don fana la an ka laɲini bɛ tiɲɛ an bolo ala ko mɛlɛkɛw bɛ jigin a su kɔnɔ laylatul qadri a ka hɔrɔma a ka bonya dɔ y'o ye mɛlɛkɛw bɛ jigin a kɔrɔ n'ala ko mɛlɛkɛw bɛ jigin a kɔnɔ o k'olu siw mɔgɔ kan k'o su ɲɛɲini an tɛmɛna kan fana a ko a su khayru min alfi shahr a ka fisa a ɲumanya a jɔyɔrɔ ka bon ni kalo 1000 ye wa laylatul salam aidan o y'a kɛrɛkɛrɛ ko dɔ ye ala y'a bonya ni min ye laylatul salam ala ko di salamun hiya o kisi b'o su kɔnɔ latangali bɛ yen hakilisigi bɛ yen basigi bɛ yen hatta matla'i fajiri ko fo ka taa se laylatul qadri fajiri ma n'o ye kurubi ye dɔnnibaga dɔw bɛna fɔ de wala ko laylatul qadri yɛrɛ tɛ kurubi su fajiri tɛ dɛ ko fo ka taa se selidenni fajiri ma voilà a nana dɔnnibaga dɔw fɛ mun ka sɛgɛsɛgɛli bonyana laylatul qadri yɛrɛ valeur bonya kama ko a tɛ dan su ma dɛ n'a sɔrɔla a bɛnna sunkalo tile tan laban don min ma ko k'a minɛ olu na fajiri la olu su la fo ka taa se selidenni fajiri ma o y'a ye mun ka kuma walawala o bɛɛ kun ye jumɛn ye jango an ka se ka kurubi su ɲini k'a ɲɛnamaya a n'an kan ka ɲini k'a ɲɛnamaya a fɔla ko an ɲini sutan laban kɔnɔ a kɛra ko dɔ ye a dogola sutan laban kɔnɔ n'a dun dogola ka ban o kɔrɔ de ye an y'a ɲini cogo bɛɛ la riwayaw nana ko a dogola mais riwayaw nana ko lon dɔ fɔla pa an ka dɔn dɔw sigilen don
ko sumu lana ne le to kadri suwe ambe wula ka miye de banga do amako wala nyini ambe wula ko ye mais tagale nya fe kalan ka tagale nya fe ani sega sega lu kono anga kalan kono de shashi kono ani nyingalu kono mo mu kon kana ulu ma dan kuma kelima anana yi ay ruwaya wala kidabu kele mu na fola ko kira ko sumu wala lana ne le to kadri suwe o kidabu ko kono da ko la kira ko taharahu lilatul qadri fi ashra awakir quand ya nyini sudan laban kono donc la question reste posée c'est que ama dantike donc on me barake no adisa yi o ko le amanga shunyana mali dan mwangulu la suma kwa mo ko kurbishuli nganga bele nyana me o riwaya be do buka me riwaya fana nana nango riwaya adisa do nana kuma kan do nana kabo kira mo sallallahu alaihi wa sallam asud musan mo yoro na fara kira so mo ka kuma alubedu ka kuma an to fo ka fo an jon be ala kere ka kuma kana olu ka kuma kan ye ala kere ka kuma kan ye ala kere ka kuma kan ye jibla ka kuma ye jibla ka kuma ye ala ka kuma ye ona ba ko nunu ka kuma be ko alubetu ko kira rete ko be alubetu lu kufo no ma fo ali ko tan ko imam bakir ko tan no ma fo imam bakir ko tan ko imam jafar ko tan kira modono ala kira ko ale tala ka dina jonjonto nunu bulu imam tanfla aduna imam ali alayhi salam aflana imam hasan asabana imam hussein ananna imam ali zainul abidin aduruna imam muhammadul bakir aworona imam jafar sadiq awolum lana imam musal kazim ashegina imam ali arido ole ashegina akondona imam muhammad al-jawad atana imam ali hadi atanglena imam hasan al-askari atanglena hujjatullah imam mahdi ajallahu farao al-sharif ale da tanglena kuma kan mi na olu la de an dabna solema olu ye sabale dantike ko ye mi mine kabo imam ali la kabo umokela o shi duna jume sungalo sultan gono na ana su muwan kelena ana su muwan sabana ko ngan janto fanala uma do perbe kala tike de su sabale ko fola ko ngan nyine o su sabakono nga borfatala kemi na fana alubedu fe su sabani na ole kela su muwan sabana no wa fu makule lailatul qadri al kubra kuku bisuba va fote riwaya wala ko da shubai mais est-ce que oluba obo balika asutan benyana mayawa ai alubedu kraso dungo anala kraso sallallahu alaihi wasallam oluma saire shushite no mami nyana maya kuma te sungolo ma kata se shutan laba makula de kadire be min kono ubeni foka da beke an yere ka chesile kama olu yesu saba de kofoye ngo shu saba mi kono baraw de fana ba kono baraw mbe se ka to amese ka ben ansima lilatul qadr la na fola ko aka bu an nga baramu ka kono na mi ala ka jen soro an nga kulo nga sana nga se barama baram ganga ka kono femi ganga dafana na manga la nyini soro sunu kono amina ndasoma sabu ala sunu bueni ko muye anyo foka ba ay do fola sabu a valeru ka cha ya to kadu buena ni ko muye a valeru ka cha ala mi no yama anyo de fo nga pour ganga la nyini soro lilatu kadri nyana mali la kurubisi nyana mali la fen sababu ko nga dafana o jumaye al-ikhlas o de konanjay anga nyinama ni konanjay avec la sincérité ferme ça wala ko wama umiru ila liyabudullah mukhlisina lahu din o yala kra ni sallallahu alaihi wasallam kay ko li kulli shay ruh wama ruh ibada ala kra ko ruh ibada al-ikhlas ko ala kra ma ko ni me fem bela janina ça dit nimbe comme ça dit moteri
moteri de ye mobili ni comme ko ni me fem bela moteri be fem bela jelena ko bateau ere moteri bateau ni muye ala kira ko ruhu ibada al ikhlas ko ala bateau ni a moteri adloma o de ye konanjay sa wala na aka na ko ala ko ma umiru ila liyabudullah mukhlisina laudin ko dina de machi tay dina ala tay na me ko ke anga ke ni konanjay ko le fem be se ga deme anga se ga latu kadru horoma soro o de jumay o de konanjay anga ke ala jati kama ila ibtiga waji rabbil ala anga ke ala jati kama aflana amese ga ansensi minga na amese ga latu kadri valeur so kanga la nyuso kono taharatul qalb anga zukun sanya anga zukun sanya yo fo anga kuma kana afola adizala kabala kirana ko fendo be adama dinna na nyina adama din be nyina kine be chi we kira nya ko jumai akwa la wayal qalb ko le disukuni ko na adam din disukuni nyina na kine kina we kira nya ko dale jumai ko ala ko illa man atala bi qalbin salim ko ala ko mo mse ali ala mani disukuni jele ama mo mse ali man sili de ibitani sili ibitani heji ibitani jagaye ibitani sarakaye ibitani nyuma ya bela jele na makafuni iklasuma ama kafuni dusukun beliyaye ala tamni ala ko illa man atala bi qalbin salim muhammad taala ali alama ni seliye selim mi krani dusukun jeliyaye sumi krani dusukun jeliyaye heji mi krani dusukun jeliyaye bi mana man atala bi qalbin salim fo muhammad taala ali alama ni dusukun jeliyaye wasura keto ka baraka ngene kan abika ke ala jati kama mira jugu fana tala dusukun bela ko ale olu mo lebe liatu kadru nafasoro ko la yan juzu gbe an anjesi al shihad wa talab tawfiq wa sadad min Allah ken wafaq li hazi al-lailatul mubarakah ama anjesi do la kan anjesi kala deli an se ka ben sema liatu kadru la depuis la veille de 19 sultan gono sula ama anjesi ka do ke ala amina na do liatu kadru wati do kono afola ko be sultan labana yo na ka dantigelu ke alu betu fe motam balika shuto bela jeni nyanamaya la horma nyini kama ala ngo mina na nyanamaya amina sultan be nyanamaya domu latigela kono sumu latigela mino nyanamaya mu mo latiga mina nyanamaya ala ma nyini fe kan bensima ngasika belia to kadrima kuna yo ke ameseka benga la nyini ma haklima ka dama ala makela ka dama ala makela ola na mbolai amina se yanga siji sabana ma ole jumaye bara jumole kanga ke liato kadir kono na fala ko ni kurbi shuye walma kurbi shu kanga kurbi kanga nyini liato kadir kanga nyini sungalo te tan laban kono bara jumo de beyi nangan ko ke ka ben liato kadir shuma amina ndasuma abaro fana be temakata bara flala al amalu ama wal amalu khassa bara do beyi ulu kereke la ka ben sudoma wodi amalu furba bara al amalu ama wal amalu khassa amalu ama e jumay bara mum bey no luye furba bara e subel kono saydi sultan bela jenu kono beso luke nga bara do bey bara jumay no do kala nafle ulu kere me ka ben sudoma nga sana nga dadu ala ama dam na jumana wodi furba bara e anga bara muke sultan laban kono amba fo en général comme kubisi be ganyina ali kono sana nga préciser folo afamu nyuma ala ka dama kambe sa ba ma ala makela ola mi la nyina alu be du fe kun sultan kono nan sila no lu bo jate la to kadri su folay ka su wangel na jate mine anyini nayi kasmu wonsa na jate mine abilebile yi e do kana siga ko kuma la ko alu be du fe ko kuma ko kubisi su sabale wa su sabate de su kele no bela jeni fe olu fona ya ke ontogo la anga se kan chesiri su bela jeni kono fay ala kra nyingala muna ko ala ma dantike muna ikra ta dantike ko li kra ta kalama wa non ala kra ba kalama suminu alu be du ba kalama olu nan tekele de amina ko me ko ni kra ba kalama ko sunne kanga ben kulbisuma liati kadri suma ko me ko mu ko so ato sufo
ni kɛra ko su fɔ an bɛ se ka la sunkalo kɔnɔ ka sunkalo su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ko su kelen kɔnɔ ka na bato kɛ wa ala kɛra to kasɔn d'an ma ala b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan a kɛ kun ye jumɛn ye an k'an cɛsiri bato kɔnɔ sunkalo mun bɛɛ kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ la sunkalo su ta laban bari su dɔ kun latigɛra k'a fɔ a su Lailatul Qadri su ye an kun bɛ la ka sunkalo bɛɛ kɛ sunɔgɔ la n'o su kelen sera an bɛ si ɲɛna ala an bɛ sababa ma hakili ɲuman ala y'a d'an ma donc baara mun laɲini na a jumɛn jumɛn o de ye ghuslu ye n'o ye koli ye n'an ko koli min bɛ kɛ jɛnɛba ko cogo la mais koli tɛ kɛ ni jɛnɛba ko ŋɛniya ye koli bɛ kɛ ka kɛ Lailatul Qadri ɲini ŋɛniya ye ani Lailatul Qadri hɔrɔma sɔrɔli ye ani Lailatul Qadri bonya ye masurunya kama ala la a tɛ kɛ ni jɛnɛba ko ni ŋɛniya ye dɛ a tɛ kɛ ni suko ŋɛniya ye a bɛ kɛ le ni ŋɛniya ye yɛrɛ masurunya kama ala la Lailatul Qadri bonya kama a n'a hɔrɔma sɔrɔli kama mais koli bɛ kɛ waati jumɛn dɔnnibagaw ye min fɔ an ye ka bɔ Alibɛtu ka riwayaw la ko depuis fitiri bɛ don waati min na ni tile benna dɔrɔn koli bɛ kɛ a koli bɛ kan ka kɛ ka kɔn fitiri ni safo ɲɛ zango ye fitiri ni safo seli n'o koli o koliji ye bi maana n'i ko i bɛna koli kɛ ni fitiri donna ka ban sanni i ka fitiri ni safo seli n'i bɛ na Lailatul Qadri le ɲini i k'i jija ka koli nin kɛ ka kɔn fitiri ni safo ɲɛ i ka seli i koni kɔfɛ o de ye koli cogoya ye a koli fana bɛ kɛ jɛnɛba ko cogo de la ŋɛniya de b'a bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ kun ye jumɛn ye an ka don Lailatul Qadri la ni jurumu ye ni fɛn ye ni koli kɛla min bɛ olu de bɛ ka foroba baara de fɔ baara min laɲina foroba la Lailatul Qadri la o baaraw bɛ yen min bɛ se ka kɛ Lailatul Qadri su bɛɛ la an bɛ k'o de fɔ nka si dɔ bɛ yen i b'a dɔn kɛrɛkɛrɛnnen o kɔnɔ a faamuna kɛ o kɔrɔ le an kan ka jija n'i ma dɛsɛ su tan yɛrɛ bɛɛ la n'i ma dɛsɛ mun de bɛ se k'i empêcher i bɛ kolon bɛɛ m'a d'a ma n'an bɛ su tan laban kɔnɔ foyi man k'an bali ko an tɛ ko mais an ka jija koli ka kɛ ka kɔn fitiri ni safo ɲɛ ni an kola ka ban ko an y'an jija a su bɛɛ kɔnɔ an k'an jija ka lɔ 2 sɔrɔ a kɔnɔ hali n'i bɛna lɔ 1,000 seli lɔ 10,000 seli lɔ miliyɔn de seli ko a se b'i ye m'i jija lɔ 2 bɛ o ka sɔrɔ i ka su tan ni nafilaw kɔnɔ o lɔ 2 kana jɔn la dɛ laɲini de b'a la sabu kira kumakan don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha o jɔ 2 a bɛ kɛ cogo jumɛn na Fatiha kɔfɛ i bɛ suratu Ikhlasu kalan n'o ye kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad i b'o kalan siɲɛ 7 dɔ kelen bɛɛ la Fatiha kɔfɛ n'o jɔ 2 dafara n'i ye salamu bila i b'a safurula wurudi siɲɛ 70 fɔ cogo 2 b'a la astaghfirullah 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 siɲɛ 70 n'o ɲɔgɔn b'a mɔgɔ min ma walima astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi siɲɛ 70 walima n'a y'i diya i b'a fɔ atubu ilallahi atubu ilallahi atubu ilallahi atubu ilallahi siɲɛ 70 an b'a dɔn n'i y'o kɛ ala kira ko i tɛ se k'o kɛ ka yafa ɲini kɛ ala fɛ o kɔfɛ k'i bɛ wuli ni jurumu ye ka bɔ o yɔrɔ la n'a minɛna sani lon ka caya ka ja sani an ye girin an bɛ Lailatul Qadri ɲini an bɛ kolobisi ɲini an b'a kɛ tan i kan ka baara min k'a kɔnɔ a ɲini ka lɔ baara min kan ka k'a kɔnɔ dɛ a nɔgɔma an bɛ k'o de fɔ sani an ka se a gɛlɛma yɔrɔ ma parce que n'i ye foroba baara ye bɛɛ bɛ se ka min kɛ n'an ko dɔ bɛ n ko tɛ foroba ye parce que a bɛna se ka kɛ n'i ka kalan ma se yɔrɔ la i tɛ se k'o kɛ o f'i ye fara kalankɛlaw kan ka se k'o kɛ parce que baara dɔ bɛ laɲini o kɔnɔ mɔgɔ min ma kalan n'i ka kalan ma taa ɲɛ i tɛ se k'o baaraw kɛ nin ye baaraw la nɔgɔmaw ye ala an bɛ sababa ma jɔ 2 selini kɔfɛ i bɛ kuranna ta k'a bila i ɲɛkɔrɔ ka kuranna ta k'a bila i ɲɛkɔrɔ o bɛ kɛ kura ye mɔgɔ dɔw bolo ko ko an ma nin bɛ kɛ ko nin ye kuraya la dɛ kura de y'i bolo o kuma kɔrɔ ni cankura tɛ kelen kuma kɔrɔ ani cankɔrɔ tɛ kelen kuma dɔ bɛ yen kuma kɔrɔ lo nkalon kɔrɔ lo kuma dɔ bɛ yen kuma kɔrɔ lo cankɔrɔ lo fɔ o de faamuya parce que dɔ bɛ na nin video lamɛn Cheikh Suleiman an ka kuma dɔ bɛ i ka kuma la bi Lailatul Qadri ko an ma de k'a mɛn dɛ ko n'a sera k'i bɛ jɛnɛba ko walima k'i bɛ ko jɛnɛba ko cogo la ni jɛnɛba ko cogo la i bɛ ko ten n'i kilala k'i bɛ lɔ 2 seri ko n'i y'o seri ka ban i bɛ safurula wurudi ko an k'o bɛɛ faamuya mais ko i ye kuranna ta ka bila i ɲɛkɔrɔ a ko ye kuraya la dɛ kura tɛ kɔrɔlen don ala kɛra ka taasira don kira ka somɔgɔw ka taasira don
k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla an tɛna sigi machine ɲɛfɛ ka machine nɛgɛ sunkalo na ka galosi tigɛ k'an to sun na sabu galon yɛrɛ danni ala kɛra la a n'a sodugu sanumanw na alu bɛ t'u fɛ u bɛ mɔgɔw ka sun nagasi an bɛna se k'an jɛla gɛlɛya sunkalo in kɔnɔ kana sigi kana kuma dɔ danbe ka t'olu ma min tɛ tiɲɛ ye k'an kisi o ma ala ma kɛla n'an y'o kɛ an y'an yɛrɛ ka ville bila en danger an y'an ka sun bila en danger donc là n'i ye kuranna bila i ɲɛkɔrɔ i bɛ dama kasi ala la ni kuranna ye ala kuranna de bɛ ne ɲɛkɔrɔ nin ye ala e ala tɔgɔ sanumanw bɛ kitabu min kɔnɔ o de ye nin ye n bɛ fɛ ka fɔ ka bamanankan fɔ cogo la n balimacɛ n balimamuso b'u ka nɔgɔya e ma i bɛna fɔ i ma kalan ko n kan ka dugawu jumɛn kɛ n'i ye kuranna bila i ɲɛkɔrɔ i bɛ tɛgɛ la kuranna kan ala nin ye kuranna ye mais n'i b'a kɛ kuranna ye n'i ma dɛsɛ a kɛ kuranna kɛmɛ de min dafa la kana kɛ juzu amma ye kana kɛ juzu kasamiyalaw ye kana kɛ juzu yasini ye a kɛ kuranna dafalen ye kuranna kɛmɛ k'a ta bakara la ka taa nasi la o bɛ sɔrɔ kuranna min kɔnɔ i b'o de ta k'a bila i ɲɛfɛ k'i tɛgɛ d'a kan k'a dayɛlɛ ala n'i ka kitabu ye e y'a tɔgɔ sanumanw bɛ kitabu in kɔnɔ de nin ala kitabu de jigila ka kanda kama ala m'a ɲini ala taala fɛ ne bɛ n dama kasi e ala taala n'i ka kitabu ba nin i ka kɛ kitabu bonya n'a hɔrɔma kama i kan ka jurumu yafa jogojugu min bɛ n'a dilan i dama kasi hami min b'i la fɛn min b'i la c'est à dire k'i yɛrɛ dama kasi ala la ni kuranna ye o de baara min laɲini Laylatul Qadr si la n bɛ k'o dɔ de fɔ sanni an bɛ sigi oya an bɛ taa wajikɛyɔrɔ la an bɛ taa kɛ tan dɔw yɛrɛ bɛ su bɛɛ ban yaala la siraba kan wajilikɛyɔrɔ la bato tɛ kɛ foyi tɛ kɛ parce que an ka Laylatul Qadr faamu cogo min na a n'a na cogo min na kelen tɛ o a su tan laban yɛrɛ dɔw b'a bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ k'o bɛ siɲɛna seli la o bɛ siɲɛna seli la mais a base bɛ min kan o t'o yɛrɛ dɔn fo an ye diinɛ tiɲɛ dɔn mais kuma bɛɛ ni a fɔyɔrɔ lo n'an ko an bɛna an da don a bɛɛ la bi a bɛ kɛ baara ye n'o tɛ su tan laban na seli dɔ bɛ kɛ ko tahajudu ko suba seli wa n'an ko an bɛna an da don la walada bɛ ɲagami n'o tɛ a fɔnden bɛ min kan n'an ko an ma da don la dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye suba seli dalu jumɛn b'a la sigi n'a nataw la hali n'a ma kɛ ɲinan sunkalo ye n'ala ye sunkalo wɛrɛ don si kɔnɔ n'ala sɔnna an bɛna o dalu di mɔgɔw ma n'a bɛ bɛn n'a tɛ bɛn n'a kan ka kɛ cogoya min na inshallah an b'o yira ɲɔgɔn na an b'a deli k'o don si kɔnɔ ala ma kɛla k'o don si kɔnɔ ala ma kɛla ko n'i dama kasi ni kuranna ye ka ban i bɛ mun kɛ i bɛ ziyara kalan ziyara ye jumɛn ye ka foli bila ka taa ala kira mɔden ma n'o ye Imam Hussein alayhi salam hali bɛ t'u ka taasira la kira dun sanumanw i bɛna fɔ ko ni ma den ka nin mɛn ko nin tɛ malikiya fɛ ko nin tɛ shafiya fɛ nin tɛ taabolo nin fɛ ko nin ye kuma kɔrɔ ne bolo dɛ k'a fɔra ko kira somɔgɔw ka taa sira la ko ka taa dugawu kɛ Imam Hussein ye ko mais ko kira somɔgɔw tɔw don non o tɛ ka ko ye o ye ala ka kɛrɛkɛrɛ ko de ye kira yɛrɛ ka laɲini dɔw ye ko an ye ziyara k'ale mɔden n'o ye Imam Hussein ye kɔrɔba de fana b'o la n'an ko an m'an da don fana la mun de kosɔn ziyara bɛ kɛ Imam Hussein a tɛ kɛ imamu tɔw ye o su kɔnɔ laɲini wɛrɛ fana b'o la somɔgɔ tɛ yen min fagala faga cogo min na sabu a faga cogo juguyala n'i kɛra somɔgɔ bɛɛ faga cogo ye fo a balimancɛ yɛrɛ b'a fɔ a ma n'o ye Imam Hasan alayhi salam ko la yawma ka yawmika ya Aba Abdullah ko den tɛ dugukolo kan don min bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ e Imam Hussein sadon kan mais an tɛ Ashura waati la an t'o waati la k'an m'an da don o la donc i ye ziyara kɛ kira mɔden n'o ye Imam Hussein ye o ye ziyara jumɛn ye a ziyara surumani ka foli bila a ma dɔrɔn a ziyara surumani ni k'i ma kalan i bɛ taa ko cogo di assalamu ala Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala awladi Hussein o de y'a surumani ye assalam ala Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala awladi Hussein wa ala ashabi Hussein wa ala arwah allati halat bi fina Hussein n'a ye jɛbo fara kan assalamu ala Hussein assalamu ala Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala awladi Hussein wa ala ashabi Hussein wa ala arwah allati halat bi fina Hussein o de y'a surumani an b'a fɔ bamanankan na ko kisi bɛ Hussein ye n ka foli bɛ Hussein ye n ka foli bɛ Ali ibn Hussein ye n'o ye Imam Hussein den ye n ka foli bɛ Imam Hussein denw ye wala awladu Hussein n ka foli bɛ walima kisi bɛ Imam Hussein ye kisi bɛ a denkɛ ye n'o ye Aliyu ye wa kisi bɛ Imam Hussein denw ye kisi bɛ Imam Hussein ka sahabaw ye kisi bɛ niw ye ni mun tola Imam Hussein ka kɛlɛda la kɛlɛbala kɛnɛ kan wala arwa allati halat bi fina Hussein o ye Laylatul Qadr duwawu dɔ ye n'o y'a baara nɔgɔma ye sabu a bɛ se la surtout an bɛ confinement min na nin ye e tɛna se ka fara mɔgɔ kan ka se k'a kɛ bɛɛ b'a ka so mɔgɔw bɛ yen n'olu ma fara mɔgɔw kan o se k'a ɲɛnamaya n'i kelen b'i ka so kɔnɔ i kan ka min kɛ n'a bɛ nɔgɔya e ma n bɛ k'o le d'i ma n balimacɛ n balimamuso an b'a la deli a faamu ɲuman k'a d'a ma ala ma kɛla a baara k'a nɔgɔya an ma ala ma kɛla a baara k'a nɔgɔya ma ala ma kɛla confinement nin gɛlɛyala ko bɛɛ ka to so
fara ɲɔgɔn tɛ yen mais ni fara ɲɔgɔn tɛ yen o laylatul kadiri man ka ɲini wa a kan ka ɲini dɛ ni confinement covid 19 n'o ye coronavirus ye n'a m'i bali sundoli ma a man k'i bali laylatul kadiri ɲɛnamali ma dɛ a m'an bali sun ma a t'an bali laylatul kadiri ɲɛnamali ma a t'an bali kurusi ɲinini ma komi an tɛna kɛ jama la an bɛna kan kelenna baara min bɛ yen n'an kan ka kɛ an ye ɲininkali kɛ an ye karamɔgɔ ɲininka ni video nin kɛ kun ye jumɛn ye k'a kɛ foroba nafa ye ka d'an bɛɛ ma bɛɛ ka se ka laylatul kadiri ɲɛnamaya jɔnkari ɲɛnamaya la hali ni ma se ka fara mɔgɔw kan a baaraw ka nɔgɔya ma ala ma kɛla a baara kɛ ne fɛ k'a minɛ ala ma kɛla k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla an ye nin baara ninnu fɔ alubɛtiw fɛ nin baara ninnu bɛ daminɛ depuis su 19 na ani su 21 na ani su 23 na nka su 23 na n'o ye su 23 na o baara de ka bon ka tɛmɛ su tɔ ninnu kan su tɔ 2 nin kan parce que dɔw bɛ yen sura dɔw bɛ yen o kan ka kalan su 23 na an bɛna an da fana s'o ma alubɛtiw b'a fɔ o de ma ko laylatul kadiri al kubra ko kurubisuba dalilu de fana b'o la komi an bɛ waati min na an bɛ sunkalo ban waati la min bɛ mɔgɔw nafa an bɛ k'an da se o de ma a ka ɲininkaliw kɔnɔ ani don n'a nataw la an bɛna dalilu di ka bɔ fan bɛɛ fɛ n'an k'an bɛna don o la laɲini tɛna sɔrɔ an bɛ fɛ ka nin video nin kɛ k'a cani bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka laylatul kadiri kɛ nɔgɔya la ɲina cogoya min na sabu degun min b'an kan bɛɛ ɲɛ b'a la a faamu ɲuman ala d'an ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla o la an badenw baara min bɛ yen n'o kan ka kɛ su 23 na n'o ye sunkalo su 23 ye n'alu bɛ b'a fɔ ma ko laylatul kadiri kurubisi belebele ni baara ninnu kɔfɛ baara min fɔla n'a y'i diya nin koli nin nafila nin baara min n'i ma dɛsɛ n'i kɔni ma dɛsɛ i jija k'a kɛ sunkalo su 10 bɛɛ kɔnɔ a kun ye ka se ka su 10 ɲɛnamaya ba dɔw bɛ yen o bɛ fɛ ka su ɲɛnamaya o kan ka baara min kɛ o t'a lɔn ale yɛrɛ t'a lɔn kan ka min kɛ baara tɛ ou bien min ka di i m'a kɛ silamɛya t'o fɛn ye dɛ non non silamɛya ma jigin kan ko min ka di i b'a kɛ ni min ka di an b'a kɛ dugu kɔnɔ ala bɛ kiraw ci o kiraw ci kun ye de ka na an kan ka min kɛ o k'a ɲɛfɔ an ye ala ko kira ma ko n ka kuranɛ jigin kan litukirija nasa mina zulumati ila nur ko kuranɛ jigin k'e kira kan k'i ka mɔgɔw bɔ dibi la ka taa nɔrɔ la ja kuranɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ de bɛ ka kuranɛ ɲɛfɔ o kosɔn n'an b'a fɔ kuma bɛɛ ko ala kira kɔfɛ a somɔgɔw de bɛ yen mana kan tɛ dɛ can gbɛni no sabu ni ɲɛfɔbɔ ma kɛ kuranɛ na a tɛ faamuya ala ko ten ko an ye alu zikiru ɲininka in kuntum la ta'lamun kuranɛ jigila dɔw de kan inna nanu nazalna zikra wa inna lahu la hafizun ko ale ala ye kuranɛ jigi wa ale ala de bɛ kuranɛ latanga ala ye kuranɛ jigi ala ye kuranɛ latanga a bɛ mun ye kuranɛ bɛ latanga ni kuranɛ kɔlɔsibaga de n'a ɲɛfɔbaga ye ala ka kira n'o ye Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wa sallam n'a se dungu sanimaw ala olu de kɛ kuranɛ latangabagaw ye dugukolo kan an b'ala deli k'an don hɔrɔma la ala ma kɛla k'an don hɔrɔma la ala ma kɛla o la su 23 koli min fɔra o kɛni kɔfɛ lɔ fila nin fana i b'o jɔ fila siri i n'a fɔ a tɛmɛna cogoya min na an ko lɔ fila lɔ kelen kelen bɛ faja kɔfɛ suratu kilasi siɲɛ 7 n'i tilala asafurula ye siɲɛ 70 n'a y'i diya i b'a fɔ asafurula wa atubu ilayhi siɲɛ 70 n'a y'i diya i b'a fɔ atubu ilayla siɲɛ 70 n'i tilal'o la sisan i bɛ yafa ɲini k'ala fɛ i ka jurumu na ka kuranɛ ta sisan k'i dama kasi a la k'i mako yira ala la ka dugawu k'i yɛrɛ ye ka foli kɛ imamu Huseni ye su 23 n'i tilal'o la sura dɔw laɲini na an ko i ko suraw kalan o sura dɔ ye jumɛn ye o de ye suratu Ankabuti ye an y'o de fɔ n ko baara dɔw b'a kɔnɔ n'i ma kalan a ka gɛlɛn i b'o kɛ min ka nɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min kɛ foroba la an kɔnɔ k'o de fɔ an b'ala deli ka nɔgɔya ma ala ma kɛla ala dun bɛ bɛɛ sara ni i ŋɛniya de ye k'a fɔ n ma se ka nin kɛ ko n tɛ laylatul kadiri sɔrɔ e bɛ se min na i k'o kɛ bani min laɲini na kɛ ele bɛ se ka min kɛ o kɔnɔ o ta i k'o kɛ ni kunnadiya ye dɔw b'a bɛɛ k'o tɛ foyi sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ kelen k'a kɔnɔ o bɛ bɛn sababa ma foyi t'o kɛ ŋɛniya ɲumanya ani kunnadiya k'an kɔnɔ jɛ ala ma kɛla k'an ŋɛniyaw saniya ala ma kɛla o la min laɲini laylatul kadiri kɔnɔ nabila seli kɔfɛ ani duwawu kɔfɛ ani sigifaru kɔfɛ suratu Ankabut i b'o kalan suratu Ankabut i b'o kalan n'i tilala i bɛ suratu Rumu kalan suratu Ankabut o ko ma français la ko surat l'araignée o tɛ surat l'araignée i b'o kalan ani suratu Rum ko surat romain i b'o kalan wa suratu Dukhan surat la fumée
la fime bo kala ani yo kala sura dukhan kala sura du kadri re no ile atu kadri be ko fula sura mkono ibo kala shen bakili ka kala shen bakili akono ami ala dili kambe sawa ala makela amalo ndibara no ngende domna bo ko be sika kewa na te ka te fo nga fola ko mo le ka ke to ngala le bina kewa ala ko mo de ka ke ala de bando ko be sika kewa e de sika ke e da dunye mo be sen koro wa e de sa koro mi be sa koro no sila me ba ko ka fi ni dala gelen de sela dunna ka ba ko che ko ima e ko mo ti sen koro sa mo be sa koro e de sa koro mi be sa koro no sila ma lum na ibada ko de sela ala kan be sa obama pa ni voya ni be ke to di ha suratu kabudu na janyan suratu rum suratu dukhan ko be ke to di ko ko kuka tengere wurdi suratu kadri wudi shen wakili ngo na bla la yina kono na bla shen keme la yina kono shen bagine la yina kono ni jodi ma se ka ke isigi ni ka ke do ekra nyini ga ko na bla bakili wal shen keme li atu kadri sila ko na ma se ka juga ke ma ke di akobi sigi ka ke ko ni ma se ka sigi ka ke ba ke ko yi daka ke akuye jume obe ala nyini ke amala deli kambe sa ba ala makela donc na yo sura nu kala ambe do be obe alu betu fe no kala so dum san ko do kere ni ma so lu fetin do ni de afo ko do jawshan kabir alle do ye do mi jigila ala kraka ina fo ko na jigila kan tumna obe kima kaba ko yo ngache sabu jigila do ni ala kraka ga to kere dalila o ya so ala kraka protection do la antibal no ko to ko antibal ala kraka tangana nege ko do la fe mesiga tangaka bo kafuru ka kalangi se bonuma anuka bamburu dama ala kraka ko do la agburi ala krama tani nango agburi ala toro buena sega buena sabu la funna na ala ka aya do ni di jibla ma ko ta di ala krama ko ne ga bloki min bala na be ko don antibal min bala ko aya boya la ko ka do ni akakala ko la wala tangaka mo toroma o do ni nango ajigila kere kan kona jigito de bina nyaka ko kuma ko kona en flywa ama be ko kona no de jibla ala kere kan ni kona yi wa jibla le jigila kere kan ni do yi ka be kele da doma ko sa fa ko do jeshan kabir abe ben ala to ba kele ni ma ni mata do albedu ko bulongo ne ti do ni do dinte ayra la ni na kere ka kuma ka ona kuna man de zanga se zanga kasango kan ala to wa kele abi shiya bulo abi alubetu bulo ala betu no fatu bagaw abo bulu abambulo de sigatala akasangi bambulo ngate do bela anda do la ko nga mogolo pasi san be fira lo mogalima yumo fana be fire ko sitilima kambe sabama ala makela penya fana be fire ko sitilima ala be sabama donc la ambadeu ala to la nyinda ko namse ka sanga kasanguka namse ka ken nashire kammi da ya njanga ke sabedu yika dayala abi ko chamanye pambe mi me ga cha ko la to bi ko non ko no asma usna wala asma usna ko la to bi ko non ko no o yo furu ba deza me kira so mo mi bulu fo de bakili abi se ga cha no yere o bakili fu no ko do jeshan kabir o kani la nyina ku bi su kono do wara be ko do mujir o do mujir fu na la nyina abi kida bu mu kono albedu fe o le mafati jinani do on bela janibi chamina video ni mi abina ko do on soro to di ni ki ya soro talbe du ko bulundala mun ko lu ya albe du ko na fatu bawi ni selebe ki da mun soro bulu ni sela ne refa ba soro adafale ma do be bo kadima no tala gongan tala fuyi a riwaya fana bela jin kasan sabu bola boro nyumana o do mujiri ale do jume ne tangana do yi o do ni akala abi tanga bo fantama ki tanga bo janama duma abi tanga bo burgani fin bela jinima ukanga karande ya tukadri shula do wala be ko do habu hamza to somali o be soro mafati jinan fana kono albetu fe fati jinan akida bu bambulu o fana be kala ya tukadri shula do fana be ko do kumeli o le do ye khidriye do mi di imam alima angara mo te imam ali ya daga kalandema no ye kumeli bunziyadi anakhai donc même ali ya daga kalandema kwa ka lazimu ka lazimu ina fo ye wudi ne ga shegu bul tumna e ra nyumana e wudi ne ga shegu bul tumna de imam ali do ni di kumelu mati kumelu ki imam ali ka kalandini ay fo kumelu bun ziyad an khayi abi bo dugum no le na khayi imam ali do dama kwa ka to kwa kala
donc alu bɛ t'o de ta ka kɛ dugawu kunbɛli ka dugawu dami ka taa kunbɛli ma sabu Imam Ali ye dugawu di kɛrɛnkɛrɛn ni kunbɛli ye donc anw alu bɛ t'u fɛ dugawu bɛ kalan bolo ka caya dimanche ani donbaw la ani mako gɛlɛnw na donc ni duwawuba don ni Imam Ali alayhi salam a y'a kɛ tiɲɛ Ala tɔgɔ ye k'a di kunbɛli ma i n'a fɔ e ye Ala tɔgɔ tiɲɛ ta i fa fɛ cogo min na i mɔkɛ fɛ cogo min na i karamɔgɔ fɛ cogo min na e ye Ala tɔgɔ tiɲɛ ta i karamɔgɔ fɛ cogo min na e ye Ala tɔgɔ tiɲɛ ta i mɔkɛ fɛ cogo min na e ye Ala tɔgɔ tiɲɛ ta i ka kabila fɛ cogo min na Imam Ali ye dugawu nin di kunbɛli ma k'a kɛ tiɲɛ de y'a ma donc nin ye trésor ba de ye alu bɛ t'u bolo n'o ye dugawu kunbɛli ye a bɛ kalan alu bɛ t'u fɛ dimanche o ye lazimi ye a bɛ kalan don wɛrɛw la mun t'o ye ale dugawu fana bɛ mako gɛlɛnw dilan jurumiyafa dugawu lo gɛrɛsɛgɛ dugawu lo sababu ɲimi dugawu lo kunnaja dugawu b'a kɔnɔ n'i y'a kalan i b'a dɔn ko manamana dugawu tɛ sabu a bɔra nɛnkun mun na fili tɛ se ka sɔrɔ o nɛnkun na an bɛ dugawu kɛ k'an bɛ sababa ma Ala ma kɛla k'an bɛ sababa ma Ala ma kɛla o la dugawu wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko o fana kalanni laɲinina an k'o fana kalan a kɔnɔ o tawassul bɛ kɛ cogo di k'i dama kasi ni kira n'a so tun ye sanumaw ye n'o ye kalifaw ye kira kɔfɛ kira ye mun ko fɔ ko khalifatu min ba'di isna ashar ko ale kira bɛ taa kalifa min na ale kira kɔfɛ ko kalifa 12 kulu min Quraysh ko bɛɛ bɛ Qurayshiw la ko mɔgɔ 12 an y'o kalifa 12 tɔgɔ de fɔ an ka kuma kɔnɔna la donc n'i ma min tɔgɔ kɔni sɔrɔ la o t'a la mais kira taalen kɔfɛ an nana mɛn ko kalifa 4 de bɛ kira kɔfɛ ala kira de ko riwaya gbɛnni na hadisa kitabu babaw la Bukhariw ni Tirmiziw kɔnɔ ko kalifa min na ale kira kɔfɛ ko 12 o kalifa 12 ka kafo kira denmuso ma ani ka kafo kira yɛrɛ ma dugawu bɛ kɛ k'a dama kasi ka taa olu ma a ye fɔ o ma ko dugawu tawassul a dugawu bɛ olu tɔgɔ de Ala bɛ deli ka kɛ kira Muhamadu kama Ala y'a kɛ Aliyu kama Ala y'a kɛ Fatima Zahra kama Ala y'a kɛ Imam Hasan kama Ala y'a kɛ Imam Hussein kama Ala y'a kɛ Zainu Abidina kama n'o ye Husaini den ye Ala y'a kɛ Muhamadu Bakiri kama Ala y'a kɛ Jafar Sadiq kama Ala y'a kɛ Musa al-Kazim kama Ala y'a kɛ Musa al-Kazim kama fo ka taa se Ala y'a kɛ Ali Ridwa kama Ala y'a kɛ Muhamadu Jawadi kama Ala y'a kɛ Muhamadu Jawadi kama Ala y'a kɛ Ali Hadi kama Ala y'a kɛ Hasan Askari kama Ala y'a kɛ Imam Mahdi kama i bɛ dama kasi ni tɔgɔ ninnu dugawu min na ko dugawu tawassul ka sunnadon ɲini n'o tɔgɔ ye o dugawu kan ka kalan ka bɛn Laylatul Qadri su ma an bani silamɛw baara min kan ka kɛ n'Ala ye min nɔgɔya fɔli nɔgɔya an ma Laylatul Qadri su kɔnɔ o de nin an y'a ɲini ka kɛ su 19 na alu bɛ t'u ka riwaya la su 21 na alu bɛ t'u ka riwaya la su 23 na n'o Laylatul Qadri ye ba ye k'a ɲini o kɔnɔ n'an ma dɛsɛ n'an tilala o la n'an k'an jija n'an ma dɛsɛ an ka ɲɛnamaya su 10 nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabu n'i ye li fara sukaro kan n'a ma dɔ fara timiya kan a tɛ dɔ bɔ a la a faamu ɲuman Ala d'a ma o la baara mun kun laɲinina n'an ma ɲininka ko Laylatul Qadri ɲan kan ka baara min kɛ suda laban na surtout Laylatul Qadri su la o le ye ninnu ye donc a bɛna laban an bɛna laban ni min ye ni mun dɛsɛla k'o ma se ka ninnu kɛ fiyewu an kan ka jija ka zikiri mun kɛ a kɔnɔ ka caya suda laban nin kɔnɔ a dɔ ye safulayi caman ye ka safulayi kɛ k'a kɛ fo ka t'i dɛsɛ an ye sɔli kɛ kɛrɛ kan ka caya sunkalo su 10 laban nin kɔnɔ jatidaw bɛ yen dɛ n'i bɛ jatida ɲini i b'a ɲini n'i tɛ jatida fana sɔrɔ i b'a kɛ fo ka t'i dɛsɛ yɔrɔ min na n'o tɛ dɔw bɛna fɔ ko jatida ko tɛ tiɲɛ don jatida ko ye tiɲɛ k'u la n'i y'a la fɔ an ye seli fana kɛ 4 ka lansara kɛ 4 ka sibiri kɛ 7 ka sabu kɛ 4 ka fajiri kɛ 2 donc jatida fana zikuru la adamadenya la tiɲɛ de don n'i ye fɔ ka dɔn ko jatida ye tiɲɛ ye Ala bato la Ala deli kɔnɔ taa téléphone ta n'i ye numéro min ta n'i kan ka composer n'i ye dɔ bɔ a la n'a bɛ sɔn n'a tɛ sɔn i yɛrɛ b'o lɔn n'i ye dɔ fana fara kan n'a bɛ tɛmɛ n'a tɛ tɛmɛ i b'a lɔn jatida ko ye tiɲɛ mais min bɛ fɔ safulayi fɔ la ka caya 70 700 777 siɲɛ 70 siɲɛ 124 o y'a ye n'i y'a minɛ mɔgɔ bolo jatida dɔ la ka sigi o kan sinon a yɛrɛ adadu nafsu fana bɛ yen adadu nafsu fana bɛ yen n'o ye safulayi yɛrɛ adadu nafsu ye donc an ye safulayi caya an ye sɔli caya kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a n'a sɔrɔ sanumanw kan n'an bɛ sɔli fana kɛ an ka kɛ sɔli dafani ye sɔli dafani ye jumɛn ye sɔli min bɛ kɛ ka kira n'a somɔgɔw ko fɔ a la a kana kɛ sɔli ko Allahumma salli ala Muhammad wa sallim i n'a fɔ an den Ala kira ko la tusalli alayhi salatul batra
donc o soli kɛlen dɔ a sɔli la ma kuma kɛra na sɔn mɔgɔ sama kan o ka kira ɲɛ ko salatu batara ye salatu jumɛn ye a ko la tu soli ale ya salatu batara o ko kira ma ko ma salatu batara ko ala kira ko a kana sɔli kɔ tigɛ ni kɛ ne kira kan sabu o kira ɲɛ ko mun de ye sɔli kɔ tigɛ ni ye ko i k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad ko ala nɛma kɛ Muhammad ye ka je k'i ma ale kira somɔgɔw ko fɔ ko le sɔli kɔ tigɛ ni ye mais i b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ala sɔli Muhammad kan nɛma kɛ Muhammadin Mustafa ye a n'a sɔli sanumanw i ka kisi k'o kan k'o de ye sɔli dafani ye donc n'an bɛ sɔli kɛ an y'a kɛ sɔli dafani ye min laɲini an fɛ asafulayi kɔfɛ salatu kɔfɛ o de ye saraka bɔ ye sudan laban nin kɔnɔ saraka bɔ ye laɲini na ka caya an fɛ san mun bɛ bɛɛ borofa b'a la sunkalo kɔnɔ borofa b'a la sunkalo kɔnɔ zangoliyatu kadiri su la ko an y'an jija fana an ye saraka bɔ san mun bɛ bɛɛ sunkalo kɔnɔ an ye dɔ fara saraka bɔ kan an kana kɛ mɔgɔw ka ko ye ni sunkalo sera an bɛ saraka bɔ an b'a dɔn ko kɔngɔtɔw bɛ yen ni sunkalo banna an bɛ ɲinɛ kɔngɔtɔw kɔ dɔw bɛ kɔngɔtɔw ɲɛɲini sunkalo de la u b'o yɔrɔ ɲini sunkalo de la ni sunkalo banna u bɛ ɲinɛ o kɔ ala an bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'a ma ko an jija saraka bɔ ma mais n'an bɛ saraka bɔ an ye saraka bɔ yɔrɔ la mɔgɔ mun na ka kan an y'a d'olu ma saraka joona ko an janto yatimadenw na an jate yatimadenw na dɛ mun sara k'o don to an y'o dɛmɛ sunkalo kɔnɔ seli bɛna se fana hali n'an segela fani ka san ka d'u ma an k'a kɛ o bɛɛ ye saraka dɔ ye o bɛɛ ye saraka dɔ ye an y'an jija saraka bɔ la an k'an ka saraka ɲɛsin yatimadenw ma n'an b'a fɔ ma ko feretaniw mun bangebagaw sala ko fitinin to olu de ye yatimadenw ye kana ban ka yatimaden dɛmɛ ko ladonbaga b'a la min bɛ ka yatimaden ladon ale bɛ k'a ka baraji de ɲini i b'i ta de kɛ hali n'a sɔrɔ yatimaden bɛ président ka so de kɔnɔ a dɛmɛ tɛ e man ka dɛsɛ a dɛmɛli la a filanan an ye saraka di misikinaw ma misikina ye jumɛn o de ye dɛsɛbagatɔw ye dɛsɛbagatɔ kun fɔlɔ ye jumɛn o de ye banabagatɔw ye o ko alimisikini man askinatu awayi banabagatɔw dɔw bɛ banabagatɔ ta dilan tɛ mais problème yɛrɛ cayala ale kan fo ka a ye to fiyɛ a ka kɛnɛ sen kan a bɛ taama mais a bɛ to ka sigi ka kuma yɛrɛ ma o ye misikina le ye o taamaden fana ye misikina ye a se ka kɛ dɔ bɛ bɔ jamana dɔ la ka na Côte d'Ivoire a ka jamana kɔnɔ se b'a ye mais n'a nana yan misikina lo a b'a fɔ ko Ibnu Sabil ko an ye saraka bɔ an y'a janto saraka bɔ la yatimadenw ye u k'a fɔ ko Laylatul Kadiri yɛrɛ su la ko ni mɔgɔ mun ye tɛgɛ la yatimaden kun na ko i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ tɛgɛ la yatimaden kun na tɛ dɛ laɲini to ye dɛ i ka hinɛ ka s'a ma o de laɲini i tɛgɛ la a kun na ka sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ d'a ma i ma hɛrɛ kɛ i ma kumakan ɲuman fɔ a ye dɛ o tɛ laɲini dɛ ala k'an bɛ sababa ma ko an ka saraka di misikinaw ma an kana ɲinɛ an ka tagabagaw fana kɔ an ye saraka bɔ ka kɛ an ka tagabagaw ye Laylatul Kadiri su la an faw a n'an baw a n'an karamɔgɔ mun soma yɛlɛmana a n'an kanuɲɔgɔnw a n'an kokɛɲɔgɔnw a n'an an ka kalandenw a n'an jɛɲɔgɔnw an ka hadiya b'o ye an ka saraka b'o ye an ka hadiya bɔ ka di ala a kɛ n bɛna nin di i k'a kɛ hadiya ye k'a di n ka tagabagaw ma n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn ala n bɛna nin kɛ saraka ye k'a bɔ i k'a nɛma se i ka jɔnjɔn fɛn fatula i k'a nɛma se a ma ala n bɛna nin hadiya nin bɔ k'a kɛ ka n bɛna nin saraka nin bɔ k'a kɛ n bɛna nin di hadiya ye ala n bɛna nin kɛ hadiya k'a di nabimaw ma ala n bɛna nin kɛ hadiya ye ka nin di kira nasɔdun sanumaw ma ko an kana dɛsɛ o la n'an tilala fana an yɛrɛ ka ɲɛnamaya an kana ɲinɛ saraka bɔ la an yɛrɛ kɔ saraka dɔ bɛ an b'a bɔ an ye dɔ bɔ yati ka di yatimaw ma an ye dɔ bɔ ka di k'o kɛkɛrɛ k'o di an ka tagabagaw ma an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko an ye sarakaw bɔ ala ne bɛ ala furuko gɛlɛya ne ma ala bɛna saraka bɔ ka don cila i k'an ka furuko nɔgɔya ala ne ka baarako la gɛlɛya n bɛ ka saraka bɔ k'a d'i ma ala i ka ne bɛn sen mɛ k'an ka baarako nɔgɔya ala ne yɛrɛ bɛ furu la nka hɛrɛ tɛ n bolo furu la ala n bɛna saraka bɔ i ka se ka n ka hɛrɛ sabati n ka furu kɔnɔ ala ne denw fana u ma ɲɛ n bɛna saraka bɔ i ka n denw laɲɛ ala denko bɛ n na an ka saraka bɔ an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko la an ka sarakaw bɔ Laylatul Kadiri su la ka labanko ɲuman ɲini ala fɛ donc la an badenw ala tun ye min nɔgɔya an ma ka lase an ma Laylatul Kadiri kun kan o de ye nin ye hali bi an n'a balimacɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ baro la n'o ye fi madrasati shahr Ramadan sunkalo kalanso n'an b'o sigida sabanan na walanda tun b'an bolo bi o de tun ye Laylatul Kadiri walanda ye ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni Laylatul Kadiri valeur la ani Laylatul Kadiri a baaraw la a n'a nafa kan ka sɔrɔ sira mun na hali bi an n'a balimacɛ de tun ɲɔgɔn fɛ n'o ye Cheikh Suleiman Kone ye ni n bangela Ati ye k'an sigiyɔrɔ bɛn bi Abidjan PK 18 vraiment an ye nin baara nin kɛ bi ni an balimacɛ sababu ye n'o ye Cheikh Umar Kone n'ale nana ni tɔgɔ ye ko Ruhula nin y'ale ka dɛmɛ ye an ma
bi ka se ka silaman bɛɛ lajɛlen yafa silaman bɛɛ lajɛlen nafa ale le nana cɛsiri kɛ ka na an kumakan enregistré k'a b'a cari fɛn fɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ o la an b'a ɲini an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ a cɛ n'a muso an ka jɛn ka dugawu kɛ an balimacɛ ye n'o ye Cheikh Umaru Kone ye vraiment a bɛ baara min na ala k'a sabati ala ka ɲɛtaga d'a ma a n'a ka baarakɛɲɔgɔn ala k'a n'u bɛn kelen ma hami ni gamu min b'a la ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka fara an yɛrɛ ta kan o la ne bɛ hakɛto ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ala ye min nɔgɔya ma o le nin ye halibisa filimu kɛla kɔnɔ ka yafa ala ma kɛla a ye mun fana fɔ n'o bɛnna sababa ma an b'a deli a faamu ɲuman ala k'a nɔgɔya ma a kɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya ma ne yɛrɛ fana bɛ to o la ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fana fɛ an bɛ baara min na a ma nɔgɔ a ka dugawu k'an ye an ka se ka fanga sɔrɔ nin baara in na ka sabati nin baara nin kan labanko ɲuman alaw d'an bɛɛ lajɛlen ma Laylatul Kadiri min bɛna ɲini an fɛ an b'a deli ka su don an gɛrɛsɛgɛ la ala ma kɛla ka baaraw nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛla ala y'o kɛ kira bonya kosɔn a n'a suma bonya kosɔn sɔlila rasul ni mɔgɔ min fana ye yɔrɔ dɔ y'a la n'i ma min faamu n bɛna n ka numéro fɔ i bɛ se ka n wele ka n ɲininka a la parce que kuma ka gɛlɛn n ka numéro ye 06 37 66 62 06 37 66 62 sabu an ye kuma dɔ fɔ a la bi a bɛ kɛ kuma kura ye mɔgɔ dɔ ɲinɛ ale bɛna vocal lamɛn ka kuma fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye sani i ka a démenti i bɛ n wele an karamɔgɔ n y'i ka vocal lamɛn bi groupe dɔ kan n y'i ka vidéo lajɛ bi Facebook kan n y'i ka vidéo lajɛ bi groupe dɔ kan i ye kuma dɔ fɔ n m'a faamuya min bɛ n fɛ n m'a f'u ye o ka fisa i ka n tɔgɔ tiɲɛ i ka n buruja n kɔfɛ halibisa ala ka yafa n bɛɛ ma ala k'an bɛn sababa ma ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اني نكيكا بين mardi ma hein اني نكيكا بين mardi ma le 12 5e mois 2020 ka ben trataloma le 12 5e mois 2020 ka ben mekalo le tan flama n'o ye tɔgɔkalo le lorna ye 2020 kɔnɔ an ye bi video nin kɛ ka bɛn o le ma hakɛto b'a la sɔlila rasul wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala ka sigida wɛrɛ yirana bijay muhammad wa ali baiti tawbina tahirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farajahum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh